Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you on a tutorial on how to configure Fairwalnut and redirect on a MikroTik router. So this is the topology that we'll be using, and there is the one MikroTik router here, and this directly connect to the internet, and there is the one client here, yeah. Okay, so redirect is one type of action in the Fairwalnut configuration on MikroTik that is used to redirect network traffic to a specific port located directly on the router. So this feature is commonly used for purposes such as a transparent proxy, hotspot, or direct network traffic monitoring. With redirect, the router can handle specific traffic directly without having to forward it to another device on the network. Oke, jadi redirect ini adalah action dalam Fairwalnut di MikroTik yang digunakan buat meredirect atau mengalihkan traffic jaringan ke port tertentu yang ada di router gitu. Dan fitur ini biasanya dimanfaatkan buat kebutuhan transfer kayak transfer proxy, hotspot, atau kayak monitoring traffic jaringan secara langsung. Dengan redirect ini router bisa menangani traffic tertentu secara langsung tanpa perlu meneruskannya ke perangkat lain yang ada di jaringan. Okay, so without further ado, let's get started with the configuration. Okay, we can open the router one here. Now we can login admin. Salah admin. Okay, next. Okay, now we will put configuration to change the identity name on the router one. So we can change here using command system identity set name router one. Okay, as you can see, now we have successfully changed the identity name, and then after that we add an IP address to the interface Ether2. So the Ether2, the IP address is 192.168.11.0.124. Jadi kita tambahkan di Ether2. So we can add here IP address 92.168.11.1/24, and then the interface Ether2. Now we can check here IP address print, and as you can see, we have successfully add an IP address in the interface Ether2. Okay, next we will configure the DHCP server on the router 1. So the DHCP server function to automatically assign IP address to the client. Okay, to do this we can use command IP DHCP server setup. Okay, the interface adalah ini interface yang akan digunakan untuk mendistribusikan IP address. Jadi di sini yang akan digunakan untuk mendistribusikan IP address itu adalah Ether2, karena Ether2 ini terhubung ke client gitu. Okay, so we can use Ether2 here. Okay, so this is the IP network, this is the IP gateway, and this is the IP range or the IP pool. So di sini adalah IP yang akan dibagikan ke client di router, and this is the DNS server, and this is the list time atau waktu peminjamannya. Okay, next we will configure Fairwalnut with the out interface set to the Ether1 and the action we set to the masquerade. So the purpose of this is to allow the clients to connect to the internet. So to do this we can use command IP Fairwalnut add chain and use source-nut, and then out interface we can use Ether1. Jadi kenapa? Karena ini adalah Ether1 atau interface yang terhubung ke internet, atau sumber dari internetnya itu ada di Ether1. Kita pakai Ether1 interface-nya, and then we actionnya we can use masquerade. Okay, now we can check. As you can see, we have successfully add the rule here, rule Fairwalnut, chain using source-nut, action using masquerade, and out interface using Ether1.
Okay, now let's verify on the PC. We can open the PC here. Okay, now we can open the networks, the network and sharing center, change adapter setting. Now we can do kita disable dan kita enable di sini ya, untuk memastikan misalnya nanti untuk melakukan restart terhadap networknya gitu ya, agar nanti PC ini mendapatkan IP address gitu. Okay, so now we verify the PC. We can open document from here, and now we make sure that the PC obtain an IP address automatically from the DHCP server. We can check IP config. Okay, now as you can see the PC has an IP address here, yaitu 192.168.11.254, dan IP address ini adalah satu segmen dengan yang ada di Ether 2 atau yang ada di router 1 itu. Oke, kita juga bisa ping ke google.com untuk memastikan koneksinya. Oh iya, ping ke 88, maaf, 88. Nah di sini lihat ya, ping ke 88 ya bisa gitu ya. Oke, next we can test by accessing the router through Webpack. So to do this, we can open the browser here, and then we enter the IP address dari router 1. Jadi kita cek IP address print. Nah, kita masukkan IP yang ada di interface Ether 2 ini, yaitu 11.1. Sekarang kita masukkan di sini itu 92.168.11.1. Kita coba akses pakai Webpack. Nah, di sini terlihat kita bisa mengakses ya ke Webpack-nya. And yet we make sure that the Webpack page successfully loads and is accessible. And okay, so in this lab experiment, the main goal is to redirect access from port 1111 to port 80. Okay, from port 1111 to port 80. So to access the Webpack service, as an initial step, we need to test access to the router IP address, yaitu 192.168.11.1 through port 1111 to make sure that access is not yet available or still blocked. Oke, jadi pada lab kali ini kita tujuan utamanya itu buat mengarahkan akses dari port 1111 ke port 80, atau port 80 itu adalah port dari HTTP atau port dari Webpack, dan untuk mengakses ke service Webpack. Dan sebagai langkah awal kita perlu menguji ya untuk akses ke alamat IP router, yaitu 192.168.11.1 ini. Namun di sini kita tambahkan di belakangnya itu adalah pakai port yaitu yang akan kita gunakan, itu ada 1111 gitu ya. Dan kita pastikan di sini berguna untuk pastikan kalau misalnya akses tersebut tuh masih belum dapat digunakan atau masih terblokir gitu. Sini terlihat juga masih terblokir ya, karena port 1111 ini tuh nggak ada di router gitu ya. Adanya itu adalah port 80 atau port default dari HTTP itu sendiri. Okay, next we will configure the firewall to redirect access from port 11.11 to port 80 on the router. So which is the default port Webpack gitu ya. Sekarang kita coba buat firewall NAT-nya untuk mengalihkan akses dari port 1111 ke port 80 pada router yang merupakan port dari Webpack. Okay, so to do this, we can use command IP firewall NAT add chain. The chain we can use the destination NAT, and then protocol itu adalah kita gunakan protokol TCP karena Webpack atau HTTP itu protokolnya biasanya menggunakan TCP. And then destination port here, destination port. Nah, destination port ini adalah port yang ingin kita coba akses, itu adalah 1111. And then two ports ini adalah
ports yang ada di router atau port pivotnya itu 80. Jadi di sini kita coba alihkan aksesnya dari 80 ini ke 11 gitu ya portnya. Oke. Next the action ya, the action sudah pasti adalah redirect gitu, karena akan kita alihkan gitu. Oke, now we can check here if will not print. As you can see, we have successfully add here change is destination NAT, actionnya redirect to portsnya itu adalah 80. Dan di sini misalnya kita akan coba alihkan port 80 ini ke destination portnya itu adalah 11 gitu ya. Okay, after we adding the firewall NAT configuration, now we try accessing Webpack again through the browser by entering. Oke, sekarang kita coba akses lagi di sini. Kita coba akses itu 192.168.111.1 dan kita tambahkan portnya ini di belakang, yaitu kita pakai .2, lalu port yang baru tadi kita tambahkan di sini itu 11.11, tambahkan di sini ya, yaitu 11.11. Sekarang kita coba refresh saja di sini ya. And yep, as you can see, it can be seen that we have successfully access Webpack through port 1111, which means the port forwarding process has been successfully implemented. And this shows that the firewall NAT configuration we previously created successfully redirect access from port 1111 to port 80 on the router. And now Webpack can be accessed using the specific port. Yap, oke, di sini terlihat ya bahwa misalnya kita udah berhasil mengakses Webpack pakai port 1111, dan yang artinya itu proses pengalihan port sudah berhasil. Dan ini juga menunjukkan kalau konfigurasi firewall NAT yang kita buat sebelumnya itu berhasil buat meneruskan akses dari port 1111 ke port 80 yang ada di router. Dan sekarang Webpack bisa diakses menggunakan port yang sudah kita tentukan. Okay, and I think that's it for this tutorial. Mohon maaf bila salah kata dan kekurangan. Thank you for watching and see you in the next video.